The next function is called square root function. And for square root function, kita akan guna satu teknik yang dipanggil shifting method. So basically, apa kamu buat shifting ni? Basically, kamu gerakkan graf kamu atas dan bawah. The general equation of a square root function is y equal to a times square root bx plus c plus d. The value of a will give you the position of your graph. So, kalau a positif, bermaksud graf tu berada belah atas. Kalau a kamu negatif, bermaksud graf tu berada belah bawah. In your square root, bx plus c, that will give you domain. Kamu ambil yang dalam square root tu, kamu salin balik and then it must be more or equal to 0. And then from here, you find the range of x. And then kamu ada value plus d kat belakang ni kan? This one yang kita akan guna untuk shift kita punya graf sama ada atas ataupun bawah. Untuk square root, bentuk square root kan macam ni kan? So, apa yang Miss buat adalah, cara nak hafal bentuk dia adalah, kan yang ni tajam, kita tumpulkan dia. So, bila dia jadi tumpul, bentuk graf kamu adalah macam ni sebenarnya. So, this is the shape of a square root function. First step, write your general equation. A will give you the shape or the position of your function. So, if A is positive, graf kamu berada belah atas. So, dia boleh bentuk macam ni ataupun bentuk macam ni. If A is negative, then your graph patutnya berada belah bawah. So, dia boleh bentuk dia macam tu ataupun macam tu. For the second step, look at inside your square root. And it should be more or equal to 0. And that will give you your domain. So, rearrange sampai kamu dapat x more or equal to apa. The third step is to sketch and shift. And finally, you find the x-intercept and y-intercept. So, let's do example 9, question A. We have square root, therefore we need to use shifting method. Tengok dekat luar kamu punya square root, tengok sama ada dia positif ataupun negatif. Negatif maksudnya graf kamu berada dekat belah bawah. So, this means that graf kamu tu, dia akan pergi ke bawah macam ni, ataupun macam ni. Step 2 is to find the domain. So, domain kamu tengok saja dalam square root. And then kamu letak more or equal to 0. So, dapatlah x should be more or equal to negative 1. Step 3 is to sketch and shift. So, tengok dulu pada kamu punya domain. So, x should be more or equal to negative 1. So, say that this is negative 1. Since it has equal sign, so kamu letak then circle kat situ. So, sekarang ni kita tengok pula pada bentuk graf. Bentuk graf kita adalah macam ni. So, dia punya bentuk graf adalah sama ada menurun macam tu ataupun menurun macam tu. So, sekarang ni kita kena detect which graph is the correct graph. And the way to know it is by looking at your domain. So, x should be more or equal to negative 1. Maksudnya dia start pada negative 1 and then dia pergi ke kanan. So, ini maksudnya graf yang kat sebelah kiri salah. So, kita lukis cantik-cantik graf yang kat belah kanan ni. Okay, lepas kita sketch, kita akan shift. So, untuk shifting, kita tengok value yang kat belakang ni. So, ini maksud dia shifting ke atas. Kenapa dia shifting ke atas? Sebab dia positif. And kita akan shifting sebanyak 2 unit. So, bayangkan this one sebagai 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, etc. So, sekarang ni, kamu angkat kamu punya graf kamu tu dan kamu gerak dia ke atas banyak 2 unit. 1, 2. So, asalnya dia dekat sini kan? Ini bila y kamu kosong. So, sekarang ni kita dah naik 2 unit. Ini maksudnya y is equal to 2. So, kat sini kita label 2. Lepas kita dah sketch dengan shift, barulah kita cari x-intercept dengan y-intercept.
Solve this to get x. X-intercept is 3, 0. So, kita plot dekat kita punya graph, which is here. To get y-intercept, substitute x equal to 0 into our y. And the coordinate is 0, 1. Which is here. So, this is y. So, just find the domain and range. So, domain, kita tengok pada graf kita. Ataupun kamu boleh tengok juga dekat sini. For range, kita scan kita punya graf daripada bawah naik atas. So, graf kita ni sebenarnya dia tak berhenti. Dia sentiasa bergerak sampai ke bawah. So, kita akan ada graf daripada bawah sampai daripada negative infinity. Sampailah dia sentuh y equal to 2. And at 2, we use close bracket because this is dense circle.